देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଘାତକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍, ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଓମିକ୍ରନ୍, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 2 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବୟସ 66 ବର୍ଷ 46 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29ଟି ଦେଶରେ 373ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରୁ 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଳରାମ ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 2, ଅଧିକାରୀଙ୍କ 3 ଦିନ ଛୁଟି ବାତିଲ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା 6ରେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ 2021 ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା 347ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 55,939 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଘରୋଇ ହାତକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳର ଘରୋଇକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କାଲି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଥିବା 12 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 2 କୋଟି ଭେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଝଲକ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଓ ହବିବଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 50ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବକଳେବର ହେବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଏହା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 1020 କିଲୋମିଟର ଓ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଏହା 1060 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ସେତେବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଥିବ। ପୁଣି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ କେଉଁଠୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଏପରିକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆସି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଗୃହକୁ ଆଜି 10:30 ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର।
नंबर 7 ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟି କାରଣ ଥିଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳସେଚନ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ କାମ ସରିଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଏବେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବିଜୁଳି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳରାଶିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ସେହି ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ରଖାଯିବ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର କମିଲେ କି ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଶୂନଶାନ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମହାକୁମ୍ଭ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ 2021। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାଙ୍କ ନୂପୁରରେ ଝଙ୍କୁତ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଚଳିତ ମାସରୁ 7 ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କାଡ଼ିଲା ଟିକା। ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଆଉ ଏକ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଜାଇକୋଭ୍ ଡି। ପ୍ରଥମେ ଦେଶର 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଟିକା କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଟିକାକୁ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଜାଇଡସ୍ କାଡ଼ିଲା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 1 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋଜ୍ ପିଛା 265 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଟିକାକୁ ସରକାର କିଣିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଟିକାଦାନ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଛୁଞ୍ଚିବିହୀନ ଆପ୍ଲିକେଟରଙ୍କୁ 93 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ସରକାର। ନମ୍ବର 10 ବାୟୋଫୁଏଲରେ ଉଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ବିମାନ। ଆମେରିକାର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିମାନ ବାୟୋଫୁଏଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। ବିମାନର 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ବାୟୋଫୁଏଲ ବା ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିମାନ ବୁଧବାର ଦିନ ଚିକାଗୋର ଓହିଓର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରି ୱାଶିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ନୂତନ ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ 8 ଜେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ 500 ଗ୍ୟାଲନ ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ଭରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ 500 ଗ୍ୟାଲନ ପାରମ୍ପରିକ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଫ୍ଲାଗପୋଷ୍ଟ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର କରାଯିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ବିଧାନ ସୌଧ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହଲ୍ର ଗୌରବମୟ ଐତିହାସର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହଲ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାର ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ନନ୍ଦନକାନନ ଖବର ଖୋଲିଲା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। 3 ପିଣ୍ଡିରେ ଭୋଜି। ବୁଧବାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3ଟି ପିଣ୍ଡି ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି 3 ପିଣ୍ଡିରେ ଭୋଜି କରି ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ 2ଟି ଛୋଟ ପିଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଭୋଜି କରିଥିଲେ। କାଲି ସର୍ବାଧିକ 315 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12,339 ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ରବିବାର 500 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ 250ରୁ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 31 ଓ ଜାନୁଆରୀ 1 ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ବ୍ରିଟେନରେ 22 ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆତଙ୍କ। ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବ୍ରିଟେନରେ 22ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା କାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ମିଡ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଲଣ୍ଡନ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସାଜିଦ୍ ଜାଭିଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ନମ୍ବର 14
डिसेम्बर मासरे छोट पिलांको दियाजिबो टीका। देश में छोट पिलामानंकु टीकाकरण ପାଇଁ प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। डिसेम्बर मासर शेष सप्ताह पिलामानंकु कोविड-19 टीका दियाजिबा नै संभावना अछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञों अनुसार प्राथमिक पर्यायर 4 ରୁ 6 कोटी पिलांको अग्राधिकार दियाजिबो। जो पिलामाने किछि गंभीर रोग रे पीड़ित सेमानंको आगे डोज दियाजिबो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोविड-19 टास्क फोर्स रो चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोरा कहिसंती जे देश में टीकाकरण आरंभ हेबा परे प्रथमे वृद्ध असुस्थ परे वयस्कों पर ध्यान दिया जाइथिला। नंबर 15 ओडिशा निराश पाइक विद्रोह प्रथम स्वाधीनता आंदोलन नुहे कहिला केंद्र। 1817 मसीहार पाइक विद्रोह को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कहुई पारिब नाही। दलमत निर्विशेष राज्यर सबु वर्गर लोकों दाबी सत्वे केंद्र सरकार पाइक विद्रोह को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव मान्यता देवाक मना कर जहाँकि ओडिशा को शक्त धक्का देइछि। जदियो गत 4 मास पूर्व यह प्रस्ताव केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय विचाराधीन रही तेबे यह निष्पत्तिर पुनर्विचार पर केंद्र सरकार को अनुरोध करा बोली बीजेपी विधायक तथा पाइक विद्रोहर मुख्य नायक बक्सी जगबंधु वंशज ललितेन्दु विद्याधर महापात्र कहिसंती। नंबर 16 गत 24 घंटा भितर राज्य में 252 पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 252 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। बालेश्वर 5, भद्रक 2, बलांगीर 6, बौद्धर 1, कटक 19, ढेंकानाल 3, गंजाम 1, जगतसिंहपुर 3, जाजपुर 8, झारसुगुड़ा 4, केन्द्रापड़ा 3, केन्दुझर 1, खोर्धारू 113, मयूरभंज 8, नयगढ़ 2, पुरी 3, रायगढ़ 3, संबलपुर 13 जन, सुंदरगढ़ 16 जन, स्टेटपुल 37 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। देश में 24 घंटा मध्य 9765 नूतन संक्रमण और 477 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 17 पुणी थे उड़ाण भरिब जेट एयरवेज बोइंग टू किणिब 100 विमान। पुणी थे उड़ाण भरिबाकू प्रस्तुति करुछि जेट एयरवेज। एही क्रम एयरलाइंस प्राय 100 विमान किणिबा पई ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग टू ऑर्डर देइछि। 100 विमान पई प्राय $12 मिलियन राजीनामा होइछि। ब्लूमबर्ग क्लिंटन रिपोर्ट अनुसार विमान निर्माणकारी कंपनी बोइंग टू 100 विमान किणिबा पई जेट एयरवेज सह आलोचना जारी रहिछि। एथिपई जेट एयरवेज बोइंग को $12 अरब ऑर्डर देइछि। खबर अनुसार एयरवेज पुणी थे 2022 प्रथम त्रैमासिक घरोई विमान उड़ाण भरी पारे। कंपनी कहिछि 2022 जनवरी रु मार्च मध्य यार प्रथम विमान दिल्ली रु मुंबई मध्य यात्रा करिवो। नंबर 18 परवर्ती आदेश पर्यंत आज समस्त स्कूल बंद। बढ़ुवा प्रदूषण को दृष्टि रखी दिल्ली सरकार शुक्रवार ठारू राज्यर समस्त स्कूल बंद रखा निष्पत्ति नहीं। एने दिल्ली परिवेश मंत्री गोपाल राय कहते कि आगामी आदेश पर्यंत दिल्ली रो समस्त स्कूल बंद रहिबो। उल्लेखयोग्य सुप्रीमकोर्ट दिल्ली एनसीआर बढ़ुवा प्रदूषण को नहीं दायर मामलार शुणाणी क्रम दिल्ली रे स्कूल खोलिबा नहीं 24 घंटार विकल्प देइथिले। कोर्ट कहिथिले कि सरकार एने 24 घंटा मध्य पदक्षेप ननेले कोर्ट निज तरफ आदेश जारी करिवो। अन्यपटे एने केंद्र सरकार भी बर्षिछंती सुप्रीमकोर्ट। कोर्ट कहिसंती कि केंद्र आयोग दिल्ली प्रदूषण मामला रे किछि करिबाकू सक्षम होई नाहंती। एही मामला रे आज पुणी शुणाणी हेबो। नंबर 19 चलित मासरे हेब भारत चीन आलोचना। एलएसी समेत सीमार अन्य अंचल सेना प्रत्याहार पर विगत प्राय 1 वर्षर अधिक समय है भारत चीन मध्य आलोचना चली भी तार कौन सुफल मिल पारि नाही। तेबे बारंबार आलोचना जारी रही। दुई पक्ष मध्य 14तम कोर कमांडर स्तरीय बैठक चलित मास द्वितीय भाग में अनुष्ठित हेबो। एही आलोचना पर चीन पक्षर आमंत्रण आसिथिबा जणा पड़िछि। पूर्व 13 थर आलोचना होइथिला बेले केतेक अंचल चीन सेना पछकु हटिछंती। तथापि केतेक विवादी अंचल एबे भी दुई सेना मुहांमुही अछंती। 14तम आलोचना रे हॉट स्प्रिंग रु सेना प्रत्याहार उपरे आलोचना हेबार संभावना रही। नंबर 20 बिहार रे मिलिला देशर सबुठु बड़ सोना भंडार। बिहार में मिलिला देशर सबुठ बड़ सोना भंडार। राज्यर जमुई जिलार सोनो तहसिल करमाटी अंचल में भंडार ठाब कर केंद्र खनि मंत्री प्रहलाद जोशी खुद बुधवार संसद में यार सूचना देइछंती। प्रहलाद जोशी खुलासा करिसंती जमुई रे देशर सबुठ बड़ सोना भंडार मिली। एकाकी 44% सोना जमुई जिलार सोन अंचल ही मिली। मंत्री यह घोषणा पर गरीब राज्य मध्यरु अन्यतम बिहार में नूतन आशार किरण जागी उठी। स्थानीय लोकों मन में शीघ्र सोना खनन पर आशा जाग्रत होइछि। नंबर 21 आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह को निलंबन कले महाराष्ट्र सरकार। विशृंखला एवं अन्य अनियमितता कारण वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा होमगार्ड डीजी एवं मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पदर निलंबन करिसंती महाराष्ट्र सरकार। दीर्घ दिन धरी कौन सूचना नदे कार्य जोग नदेवा एवं बिना अनुमति हेडक्वार्टर छाड़ा आदि अनियमितता कार्य करने अभियोग यही पदक्षेप नहीं महाराष्ट्र सरकार। नंबर 22 गौतम अदानी को भेटिले ममता।
विशिष्ट शिल्पपति गौतम अदानी को भेटिଛନ୍ତି पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी। पश्चिमबंग में विभिन्न क्षेत्र में पुंजीनिवेश नहीं उभयों मध्य आलोचना होईछि। एने ट्वीट करिसेंति गौतम अदानी। एथिसह 2022 रे पश्चिमबंग में हेबाकु थिबा ग्लोबल बिजनेस समिट रे गौतम जोग देबे बोली कहिसेंति। 2 दिन पूर्वे ममता मुंबई जाइथिया बेले प्रमुख शिल्पपति को भेटी। मुंबई रे विशिष्ट शिल्पपति को भेटी पश्चिमबंग में पुंजीनिवेश पर आलोचना करिसेंति। एथिसह बेंगल रे 2022 एप्रिल रे हेबाकु थिबा ग्लोबल बिजनेस समिट रे जोग देबा पई शिल्पपति को अनुरोध करिसेंति ममता। नंबर 23 नंदनकाननर घड़ियार देहरे लगागला ट्रांसमीटर। नंदनकाननर घड़ियार देहरे ट्रांसमीटर लग जाइछि। यार गतिविधि जानिबा लागि सैटेलाइट ट्रांसमीटर लग जाइथिबा कह जाइछि। अवश्य नंदनकाननर घड़ियार को महानदी रे छड़ जाइछि। एबे तार प्रजनन पूर्व परर गतिविधि को नहीं गवेषणा कराजिबो बोली जणा जाइछि। नंदनकाननर 8टी घड़ियार देहरे सैटेलाइट ट्रांसमीटर लागिबो बोली सूचना मिलिछि। नंबर 24 जर्मनी रेडियो स्टेशन निकटरे फुटिला द्वितीय विश्वयुद्ध अमड़र बोमा। बुधवार दिन म्यूनिक्र चलचंचल मुख्य रेडियो स्टेशन निकटरे थिबा पोलरे गोटिए पुरातन विमान बोमा विस्फोरण घटिबारु 4 जण व्यक्ति आहत होइथिबा कथा ट्वीट करी पुलिस कहिछि। आहत मानक मध्यरु जणकर अवस्था संकटापन्न थिबा कथा म्यूनिक फायर ब्रिगेड कहिसंती। सूचनायोग्य द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हेबार 70 वर्ष अतिबाहित होई जाइथिले मध्य जर्मनी प्रतिवर्ष 2000 टन सक्रिय बोमा एवं अग्नेयास्त्र आविष्कार करा जाउछि। द्वितीय विश्वयुद्ध बेले ब्रिटिश एवं अमेरिकीय लढुआ विमान जर्मनी उपरे निक्षेप करिथिबा 1.5 न्यूट टन बोमा माड़े 6 लाख व्यक्ति निहत होइथिले। सरकारी अधिकारी मानक आकलन अनुसार सेथिरु विस्फोरित होई नथिबा 15% बोमा भूगर्भर 20 फुट गभीर रे पोती होई रहिछि। नंबर 25 राज्य में 131 शीतल भंडारु 82 अचल। राज्य में 131 शीतल भंडार मध्यरु 82 अचल अवस्था अच्छी। केवल 49 शीतल भंडार कार्यक्षम अवस्था अच्छी। अचल अवस्था शीतल भंडार को सचल करने यार संभाव्यता करणीयता साधन योग्यता को विचार को नहीं नियम अनुଯାयी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। विधायक मोहन चरण माझी एक अणतारक प्रश्नर उत्तर में विधानसभा यह सूचना रखिंट कृषिमंत्री अरुण कुमार साहू। मंत्री श्री साहू कहते जे स्थापित होइतिबा 131 शीतल भंडार भितरु 2टी आलू मिशन अधीन होइछि। नंबर 26 बात्या जवाद मुकाबिला ओड्राफ अग्निशम टीम प्रस्तुत। संभाव्य बात्या जवाद दक्षिण ओडिशा आंध्र प्रदेश उपकूल निकटवर्ती हेबार आशंका रही। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार 3 तारिख सकाळु ओडिशा उपकूल जिलागुड़िकर प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सहित 70 ରୁ 90 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार पूर्वानुमान करा जाउछि। बात्यार मुकाबिला पई राज्य में 108 ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम और 200 अग्निशम टीम प्रस्तुत रहिछंती। आवश्यकता अनुଯାयी सेमानंकु मुतयन करा जिवो। उपकूलवर्ती समस्त जिलापाल विभागर जिला स्तरीय अधिकारी को प्रस्तुत रहिबाकु मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में निर्देश दिया जाइछि। नंबर 27 भारतर अंजू बॉबी जॉर्ज को वीमेन ऑफ द ईयर सम्मान। भारतर किंवदंती एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स पक्षर चलित वर्षर श्रेष्ठ महिला सम्मान पाइबे। से भारत में महिला एथलीटों प्रेरणा उत्सव बनी बेले लिंगगत समानता दिगरे कार्य करुछंती। एथिपई तांको वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलिबाकु जाउछि। विश्व चैंपियनशिप रे एकमात्र भारतीय भावे अंजू पद जीतिछंती। से 2003 पेरिस चैंपियनशिप रे भारत पई लॉन्ग जंप रे ब्रोंज पदक जीति रेकर्ड करथिले। से IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स रे स्वर्ण पदक जीतिथिले। पूर्वतन अंतर्जातीय लॉन्ग जंप खेलाड़ी अंजू एबे भी एही क्रीड़ा सह जड़ित अछंती। नंबर 28 भारत सीरीज पूर्व बड़ टूर्नामेंट बातिल कला दक्षिण आफ्रिका। दक्षिण आफ्रिका रे कोविड नुआ भारिएंट ओमिक्रॉन भयभीत करिबारे लागिछि। यार प्रभाव एबे देशर क्रिकेट उपरे पड़िबारे लागिछि। किछि खेलाड़ी पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका तार घरोई क्रिकेट मैच को स्थगित करिछि। जहाँ पर चलित मासरे भारत गस्त को नहीं चिंता बढ़ी जाइछि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शीघ्र दक्षिण आफ्रिका गस्त को नहीं किछि निष्पत्ति नहीं पारे। दक्षिण आफ्रिका रे कोविड भारिएंटर नुआ भारिएंट मिलिबा परे भारत सीरीज उपरे संदेहर बादल देखा देइछि। CSA एक विवृत्ति रे कहिछि जे क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका निश्चित करिछि जे डिसेंबर 2 ରୁ 5 तारिख मध्य हेबाकु थिबा डिविजन 2 4 दिनिया घरोई सीरीजर चतुर्थ राउंडर समस्त 3टी मैच स्थगित करा जाइछि। नंबर 29 कनिष्ठ पुरुष हॉकी विश्वकप सेमी रे भारत जर्मनी फ्रांस अर्जेंटीना। कलिंग स्टेडियम रे चलीथिबा FIH कनिष्ठ पुरुष हॉकी विश्वकप सेमिफाइनाल लाइनअप चूड़ांत होईछि। एही 16 जणिया प्रतियोगितार प्रथम सेमिफाइनाल रे भारत जर्मनी एवं द्वितीय रे फ्रांस अर्जेंटीना मुहांमुही हेबे। उभय मैच आज खेला जिवो। बुधवार खेला जाइथिबा 4टी क्वार्टर फाइनल मैच रे विजयी होई जर्मनी अर्जेंटीना फ्रांस और भारत सेमिफाइनाल रे प्रवेश करिसंती। अन्यपटे पराजित स्पेन नेदरलैंड मालेशिया बेल्जियम ट्रॉफी जीतिबा दौड़रू बाद पड़िसंती। एमाने एबे पंचम ରୁ अष्टम स्थान पई खेलिबे। नंबर 30 संतोष ट्रॉफी योग्यता पर्याय बिहार को 5-0 गोल रे हरैला ओडिशा।
कलिंग स्टेडियम रे संतोष ट्रॉफी पूर्वांचल योग्यता पर्याय मैच बुधवार आरंभ होईछि। ओडिशा खेलिथिबा प्रथम मैच रे बिहार को 5-0 गोल रे परास्त करिछि। मैच रो 7तम 71तम मिनिट रे चंद्र मुदुली 2टी गोल देइथिला बेले 37 मिनिट रे शेख फरीद, 56 मिनिट रे रुद्र प्रसाद प्रधान, 85 मिनिट रे कार्तिक हंताळ गोल देई दड़ को जितेइथिले। 2टी गोल देइथिबा चंद्र मुदुली मैच रे श्रेष्ठ खेलाड़ी भाबे फावर उपसभापति विजय दास पुरस्कृत करथिले। ओडिशा शेष मैच आसंता 5 तारिख रे झारखंड विपक्ष रे खेलिबो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।